Pramata I50 yakare BJP o Painerona bhai kaham bhai kaham Pramata I50 yakare BJP o Painerona bhai kaham Vande Mataram Vande Mataram Tini ke 4 April 2026 chani sal Saturday tini ni salbo toisama amakati hatiok bang mabro IPFT political party no yaw karye BJP political party yok bolpai ha 58 family ni 144 voters akabro IPFT yaw karmalit ban pandaw bro saik thare bota ochong khnai ne lena Ini 4 तारिख April 2026 फाइनाल TTADC election no nahi ye ini bo toisama bazaro kya jugdan soba tini joining program ke bo joining program o 5 maise fele chini 3 number 10 da Kanchanpur Sosasio Jala Porisin chini Bromnang Prathi Sijut Chulendranath ke buno plai khan man pandau tini IPFT akhetri pramotha dalauye jomao 58 family 144 votar chini Bharatiya Janata Party o phai potaka tola phaye bro samilung phaya ke boni logeo bro 20 kango broni logeo ta ojugajuk khetonai onek poribar tongo broni netito telephone bro bai jugajuk khetonai tongo kemichung tinin jorao 58 পরিবার 144 পরিবার ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ভাইয়ে ব্রাও চিনি পতাকা রং ভাইয়া খাপচা Niyo nung bro joining di family karam let pambo pandawo. to kaksahan nung bok ok sumuni skang thero bo media channel no hambai barike angke boni foreo bo media দেখে যত নাই তোনাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জনসাধারণ যতন খুলুমো আং সানাই আইনি ব্যক্তিগত ব্যাপারও আং আইপিএফটি নি বেরায়ে তিনি বিজেপি জয়েন খেলেকা সে জয়েন খেমনি প্রেক্ষিতে আইন তামু কারণ তং সেকাঙ্গো কেনাই দিসুং ha bai jati ni hine tifra land tui khok tui bini hiye sungno bujaye sungno eto dirgo boshor sung IPFT yo samung tangha samung tangmoni pore yo sung naidit maman kha IPFT ni kuno dol se kori kha kumuru শেষ পর্যন্ত খাই সাহাংলে তাংমাইয়া বা তো আবুনি পাশাপাশি जों गरीब अंग्रुक मुसा उन्नति खेमेया आईपीएफटी तांगे तो अबनि बागै जों तिनि उन्नयनमूलक उन्नयननि स्वार्थे एलाकानि उन्नयन खेनिबाबो जनसाधारणनि पासे बासायो सामुं तांनिबाबो जों तिनि बीजेपी याव योगदान खेया जतन खुलुमका BJP o nung tongye mak majat ma samu tangmai thong. आं बीजेपी याव तांमायनाय मा तांमायनाय अब आनि माता कुनो सिया चिनि जत उपर महल दङ जों सर्बासर्बि बीजेपी नि आइनो बेखेतং बिनि गाइडलाइनो बेखेतং बिनि गठनतन्त्र बेखेतং जों उपर महलनि सर्बासर्बि आइनो मानि जोंबो कायसा आरो कर्मी दङै जों सामुं तांनाय हिनै बाखागौ लाखा आनि सिनिमुं पथरन्जन त्रिपुरा आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी नि सेंट्रल एजीएस जों जेने रिफेमा केयार जासे जोंफा कोई boy khalo ye brown no asa khe tang so pon nai jaha brown no pa ri ye inke brown pho koi sal ne sal ko mairu bro ka mane ke brown no pa hamya sa yale saja ya je brown ne koi mai mari brown mai yo sawo inke chung jona sadharan na siya ko po maya sa na ma panda pho thu ya me na ma panda pho thu ya siya inke tre pho thai hai le para pho pal khuja tang song sang chu re to ga phayong ke ha পথরঞ্জন বনে কেহা পাল্লায়ে তাং তো যাব থুই সং পালফো ক্রই থাং সং পালফো ক্রই ইনকে ব্রুইসাব্রু এলাই লামা সাউ হিয়ানাই দালা সালবা হরবাই সময়লা হরজা ফক মাইयो আইछु ফক माइयो কাহাম ফ তং माइयो হামিয়া ফ তং माइयो আবনা ফক সাইজ ফ খে নাই হা জরম ফ সাই নাই হা ব্রাং কেহা ফ সাপুর ফ খে নাই ক্রই সাপুরি নাই ফ ক্রই আবো বাগে ব্রাং না বেরায়ে বড় ছে থানাই হা হিয়ে আই যে খাওয়া ওয়ান সয়ে আং বক্তে জায়গা থাঙ্কে ফাইমাই থাথক abona asa khiye ang phaijawo Kangpolet ma party yo to nu. kampo ke Praland IPFT. IPFT inke ta Okay. tawa ke BCP yo phaiha ang brang na asa khiye ing khabai wang so ye brang no sa phai de mai ja no
lama hi chong pal jara phoi de mai no hi ye asai ke phai jawa Nungka bukti parane. ojan pamatila deborani tripura kok pai ha ni asuno